Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ar-Rahim. La ilaha illallah. Habibuna Maulana Sayyidina Muhammad wa ala ahli bait tayyibin at-tahirin wa ashabihil mujahidin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan habibina sayyidil mursalin. Amin. Wa ja'alana ya Allah minal qaumil mu'minina wasyakirin. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala Sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah, waghfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, wa taqabbal a'malana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli layali walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati guru besar kita Al-Mujahid fi sabilillah Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Ad-Da'i Ajengan ending serta rerengannya dan juga pengurus pondok pesantren dan para asatis dan asatiza yang saya hormati. Sebelum kita membaca zikir ratib, saya ingin menyampaikan sedikit supaya apa yang kita pegang ini tahu ada artinya. Dan ini kitab boleh dikatakan yang membawa nasib-nasib kehidupan kita. Nanti saya akan syarah. Saya mohon kepada jamaah, pertama jangan buka hati. Yang kedua, ulatun dunya, jangan tidur. Kalau tidur, saya berhenti. Terus, akur, jangan tidur. Ya. Karena apa? Majelis-majelis yang begini, setan-setan di mana-mana, semuanya pada datang kemari untuk goda kita. Nanti setan itu nyebul. Jadi kalau sudah gini, baca Astaghfirullahaladzim. Terus nggak lama lagi, gini lagi, diajak ngomong tuh setan. Setan, jangan ganggu saya. Supaya sadar. Sebab majelis-majelis yang begini banyak gangguannya. Kalau kita niat kuat, menang.
Jadi keniatan ini paling penting. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat untuk ngalap nimba ilmu. Nanti kita baca bersama-sama. Setelah itu disyarahkan apa yang kita baca. Supaya tahu artinya. Ayo dibuka kitabnya. Jangan lihat fotonya Habib, lihat bacaannya ya. Oke, bos. Oke. Al-Fatihah biniyati dhahiri wal batini wal nafsi wal ahli wal auladi wal mali wal dini wal dunya wal akhirah. وإلى حضرة نبينا وشفينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك إياك ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعودهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم إلا ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. Angkat tangannya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Angkat tangannya. Alhamdulillah, 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 asyukrulillah,
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا أليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا خلقه عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم خبير يا لطيفا بخلقه يا أليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنذره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنذرة الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبي اللهم صل محمد يا ربي وارض عن الصحابة
اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن مشايخ. اللهم على محمد يا ربي وارض عن الأئمة. Angkat tangan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla mudhnib. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham لذنوبي. اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي. اللهم على محمد يا ربي واكشف لي كروبي. اللهم صل على محمد يا ربي واكفني كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا ربي واسلح كل مسلم. اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. آمين. اللهم أجرنا من غير ضرار وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفار ومن الأعمال أذكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أتزالها ومن العافيات أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. وصلى الله على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله
الفاتح إلى روحنا وشفينا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرية الرسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيد المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى. Lihat kitabnya, lihat kitabnya. Lihat, jangan lihat Habib, lihat kitab. ثم إلى حضرة الإمام سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله، ثم إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم فقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين. ثم إلى أرواح سيدنا الإمام علوي الغيور وحضرة الإمام سيدنا علي بن علوي الغيور، ثم إلى حضرة الإمام محمد مولى الدويلة بن علي، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام القطب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة، ثم إلى أرواح أولادي الإمام أبي بكر السكران بن عبد الرحمن وسيدنا الإمام عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف وسيدنا عبد الله بن عبد الرحمن السقاف وجميع أرواح أخوانهم وأولادهم وذريتهم أجمعين، ثم إلى حضرة الإمام الشهاب الدين سيدنا علي بن أبي بكر السكران، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد البدوي مولى طنطا، ثم إلى أرواح سلطان الأولياء bersama-sama Syekh Abdul Qadir, Syekh أولادهما وذريتهما أجمعين، آمين. أن الله يعلي درجات الجنة ويتوب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر. Bersama-sama. Sa'esmu muhayyin nufus. Ayo. Syamsesumus muhayyin nufus. Al-Arif Billah Sayyidina Abdullah Al-Aidarusi Al-Akbar Ibn Al-Imam Abi Bakr Sakran. Anna Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulum nabati fid din wad dunya al akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح أولادي الإمام القطب العدني أبي بكر بن عبد الله
وأخوانهم الأقطاب الأولياء إلى روي سيدنا علي بن عبد الله، وإلى روي سيدنا الشيخ بن عبد الله، وإلى روي سيدنا حسين بن عبد الله العيدروسي الأكبر، وجميع الأرواح بسلسلة العيدروسية، وجميع الأرواح ساداتنا علي بن علوي ومحبهم. ثم نودي جميع الأرواح الأولياء إلا والشهداء إلا والمجاهدون في سبيل الله أينما كانوا علت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم آمين وأمواتنا وجميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين أن الله يولي درجة الجنة ويدو علينا البركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم الدين والآخرة، وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. Ini ratib yang paling terpendek. Paling terpendek di antara ratib-ratib yang ada dari para ulama-ulama. Dan ini yang pertama kali ada ratib di dunia. Saya ulangi lagi. Ini yang pertama kali ada bacaan atau kitab ratib di dunia yang pertama kali. Ratib artinya mentartibkan bacaan-bacaan. Di ulama-ulama ada ratib Al-Aidarus. Ini yang pertama. Yang kedua ratib Al-Attas. Yang ketiga yang terkenal ratib Al-Haddad. Bedanya jauh. Ini ratib sama ratib Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jaraknya itu kurang lebih 147 tahun. Dari ratib Al-Attas ke ratib Imamul Haddad, Sayyidina Abdullah bin Ali, kurang lebih hampir 28 tahun. Apa artinya ratib? Ini mengartikan mentartibkan bacaan. Di zaman itu tidak diciptakan ratib kecuali ada masalah besar. Al-Imam yang kita baca ini, Sayyidina Abdullah Al-Aidarus Akbar, beliau ini pemimpin para ulama di zaman. Pemimpin para sufi, para wali-wali di zaman. Dan beliau ini imam sufi. Dan beliau ini mempunyai pangkat yang tidak didapatkan oleh siapapun kecuali beliau. Apa gelarnya? Sultanil Malak. Dia memimpin makhluk untuk syiar Islam. Puluhan juta muridnya dia itu bangsa jin masuk Islam. Karena ilmunya tinggi. Karena pada zaman beliau ini krisis ekonomi, lalu krisis moral, krisis akhlak. Begitu sampai lama ini krisis, para ulama mendatangi Al-Imam Abdullah Al-Aidarus Akbar. Ya Imam, engkau ini adalah pemimpin kami. Tolong mintakan sama Gusti Allah agar krisis ekonomi dan krisis akhlak atau moral supaya dicabut, diambil oleh Allah. Beliau mengatakan saya ini tawaduknya, zuhudnya,
Saya ini sebagai hamba Allah biasa. Tapi saya akan mencarikan itu yang di belakang tidur itu, kopiah putih itu, bangunin. Ayah, kenapa apa udah tidur? Belum mandi? Sudah mandi atau belum? Sudah mandi. Kok sudah mandi nggak ngantuk, nggak tidur? Oke. Setelah dikatakan oleh para ulama-ulama, beliau tidak lama mengeluarkan ini. Siapa-siapa yang membaca ini ratib dengan izin Allah, berturut-turut selama 40 hari, krisis ekonominya akan diambil oleh Allah. Krisis akhlaknya diambil oleh Allah. Jangan amin, amin, amin Rais. Gampang amin. Nah, sudah. Lakukan. Jadi ratib ini mentartibkan bacaan. Kalau orang-orang yang nggak suka maulid, nggak suka tahlil, suka ngomong, ada apa? Baca ratib juga ada Quran. Justru ini cabutan-cabutan dari ayat-ayat Al-Quran untuk mengantisipasi keadaan ekonomi maupun keadaan akhlak. Jadi kalau Anda semuanya sayang sama orang tuanya, cinta sama ayah dan ibunya, baca ini lalu doakan ayahnya, ibunya, supaya dimudahkan rezekinya, supaya sehat afiat. Sebab ini ketokan pintunya Gusti Allah. Kalau kita bacanya serius, insya Allah dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di zaman Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, zaman itu banyak santet-santet, banyak gangguan bangsa jin-jin. Banyak umat datang karena dia pemimpin di zamannya. Didatangi Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya Imam, tolong doakan kami supaya rumah-rumah kami nggak diganggu oleh makhluk dan lain-lain sebagainya. Diciptakan kami. Namanya Ratib Al-Attas. Setelah 28 tahun, Ratib Imamul Haddad. Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Setelah Ratib Al-Attas 28 tahun, terbit Ratib Al-Haddad. Kenapa? Di zaman beliau, setiap orang keluar rumah, bawa dagangan dirampok, dibunuh, dan lain-lain sebagainya. Lalu beliau menciptakan Ratib Al-Haddad. Siapa yang baca, bawa dagangan dulu, zaman dulu. Keluar rumah, insya Allah keluar, bawa dagangan, pulang dengan selamat dan ada hasil. Jadi Ratib tidak bersamaan diciptakan, tetapi waktunya berlainan. Sekarang ini krisis ekonomi. Saatnya. Sekarang ini krisis akhlak. Orang nggak ngelihat apa-apa, kecuali semuanya ngelihat matanya harta benda. Bukan melihat agamanya atau melihat akhlaknya. Bila Anda semuanya membaca tulus ikhlas, insya Allah apa yang kita baca, kita niatkan, dibuka pintu selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya awalnya lagi. Saya mau intisarikan kandungan isi daripada Ratib ini. Dek, dengerin ya. Neng, dengerin ya. Ini pertama diawali Ratib ini dengan niat.
ratibnya nggak ada. Baca ratib dengan niat nggak ada. Di sini kita ditekankan Al-Fatihah biniat. Allah ya Gusti, saya membaca ini dengan niat. Zahir secara lahiriah. Batin dan batin. Biniat zahir wal batin wan nafsi. Dan seluruh organ tubuhku ya Allah. Dengan niat lahir, batin, dan seluruh organ tubuhku semuanya niat untuk membaca Al-Quran. Zahir wal batin wa nafsi wal ahli. Dan ya Allah lindungilah diriku dan keluargaku. Bidini wa dunya wal akhirah. Dan agamaku. Baru membaca Fatihah menghadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Baca Fatihah. Kenapa kok baca Fatihah? Ini Fatihah. Seluruh Nabi mendapatkan kitab-kitab dari Allah. Tidak diturunkan kalim. Sab'atil Mathani. Surat Fatihah. Ini surat Fatihah luar biasa. Hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dikenal ini surat Fatihah Sab'atul Mathani. Wartawan. Duduk. Dengerin saya. Ganteng-ganteng wartawan kan. Kasepnya ini ya. Sab'atul Mathani. Apa itu Sab'atul Mathani? 7 ayat sifatnya Gusti Allah, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang membaca surat Al-Fatihah, apa yang diniatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat wajib sunnah itu Sab'atul Mathani. Sab'atul Mathani 7 ayat yang menjunjung tinggi harkatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang membaca Sab'atul Mathani kembali kepada niatnya. Anda niat apa? Baca Fatihah. Nah, kita biniat zahir wal batin wal nafsi wal ahli wal auladi wal mali wal dini wal dunya, mencakup seluruh aspek kehidupan kita, dimulai dengan Sab'atul dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah. Lalu diteruskan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah pertamanya apa? Alif Lam sampai wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul wa ilahukum. Terus lalu disambung pula lillahi ma fis samawati wal ardh. Ini hadis pegang. Rasulullah bersabda, "Man alladhi yaqra suratil Baqarah awwaluha wa wastuha wa akhiruha faka'annama yaqra Qur'an kullaha." Siapapun umatku yang membaca surat Baqarah pertama, disambung pertengahan surat Baqarah, disambung akhir daripada surat Al-Baqarah, pahalanya, ingat pahalanya, seperti membaca Al-Quran 30 juz. Hebat. Jadi kalau Anda semuanya membaca Alif Lam Mim, diteruskan dari ayat kursi sampai selesai, pahalanya seperti membaca Al-Quran 30. Jangan ngantuk. Habib ini keringetan jauh lagi. Ya.
awwaluha wa wastuha wa akhiruha faka'annama yaqra' Qur'an kullaha. Jadi seperti membaca Al-Quran 30 juz. Jadi Anda semuanya ini mendapatkan pahala bagaimana? Kalau kita setiap maghrib baca ratib ini seperti kita membaca pahalanya Quran 30 juz. Jangan diabaikan. Neng, kalau ada yang lagi halangan sholat, baca ratib tapi jangan baca Qur'annya. Baca zikirnya dan salawat. Dibolehkan. Terutama baca salawatnya. Kalau lagi tidak sholat, nggak boleh baca Quran. Betul? Ya, jangan lagi nggak sholat, temennya baca ratib, tidur terus. Ikut zikirnya, ya. Seperti la ilaha illallah, la ilaha ikut. Supaya dapat pahala. Tahu, setan atau jin kafir itu mengganggu gadis-gadis atau wanita-wanita waktu dia kosong. Apa kosong? Imannya hilang dari badannya. Kok bisa ini hilang imannya? Karena nggak sholat. Nggak ngaji Quran. Anda sedang berhalangan, wudhu nggak apa-apa. Apalagi mau tidur. Ya, kalau hamba Allah tidur dengan membawa air wudhu, dijaga oleh malaikat. Dia mimpinya benar. Mimpi dilamar sama si Pepen. Benar nanti. Amin ya Rabbal. Wah, ada di sini namanya Pepen. Bukan si Pepen, si Asep. Ayo Anda di dia. Jadi kalau mau tidur, kalau bisa, walaupun berhalangan, megang air wudhu sambil baca salawat. Nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti saya terangkan tentang salawat. Ya. Kalau lagi berhalangan temannya baca ratib, jangan ikut Qur'annya, nggak boleh. Tapi ikut zikirnya. Supaya, sebab begini. Maaf, sedikit bukan menyimpang. Supaya tahu, orang itu kalau sedang berhalangan, sumpek. Hatinya, wah ruwet. Apalagi mau nggak sholat. Betul. Diajak ngomong. Itu gangguan mulai dari setan. Setan atau jin kafir itu mengambil kesempatan untuk mengganggu Anda. Makanya baca salawat dibolehkan. Jadi jangan kalau ada halangan, La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. Muhammad. Ayo bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha Muhammad. Ini membuka la ilaha illallah, membuka yang tertutup.
Apa maksudnya yang dibuka tertutup? Rezeki. Kalau kita baca itu, insya Allah dibuka oleh Allah. Sial, hidupnya sial. Megang ini jatuh, ini jatuh. Temen gak ada yang suka sama dia. Kalau banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammad Rasulullah, fatahtul hijab, fatahtul abwab, dibuka hijab, dibuka pintu-pintu rahmatnya Allah. Sampai surga itu kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Miftahul Jannah, la ilaha illallah Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Hadits Qudsi ini kalam Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, wa habibatan ala rahman. Diucapkan mudah. Khafifatan ala lisan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Gampang. Thaqilatan fil mizan. Besok ini pembacaan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, timbangannya berat. Mengangkat bobot kehidupan kita, apalagi besok kita di yaumil qiyamah, waktu ditimbang amal-amal kita, di situ kita banyak membaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu berat pahalanya. Khafifatan ala lisan, mudah disebut. Thaqilatan fil mizan, timbangannya berat. Wa habibatan ala rahmat. Dan ini disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Lalu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Ayo, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Tahu malaikat di langit yang mengitari arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala itu membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ini tasbihnya malaikat di langit. Kalau kita membaca ini bersamaan dengan malaikat di atas, apa hajatnya antum didengar oleh Allah? Dosa kita diampuni oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo mangga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ahabbullahu kalamal arba. Allah itu cinta dengan 4 sebutan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4. Ahabbullahu kalamil arba. Hadits ini. Allah cinta kepada hambanya yang banyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la.
Kalau sering baca ini dicintai oleh Allah. Lalu pahalanya gimana, Beb? Setiap kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dosa kita rontok. Seperti daun-daun kering rontok dari dahannya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dosanya yang rontok. Apalagi kalau dibaca banyak. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, 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 asyukrulillah. Mangga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran kalau ini. Siapa-siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, aku lebihkan kenikmatan buat dia. Dia dapat rezeki, dia bersyukur, aku tambahi, kata Allah. Dan seorang hamba yang syukur kepada Gusti Allah dipandang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sahibir Ratib membawa alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Gusti. Ya Allah, terima kasih ya Gusti. Ya Allah, terima kasih ya Gusti. Tiada yang aku terima kasih kecuali kepada Engkau ya Allah. Ini bitahkid, tahu artinya? To the point. Langsung minta sama Allah dan terima kasih sama Allah. Aku bersyukur ya Gusti ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku dan syukurku itu kepada Engkau ya Allah. Orang dapat hadiah misalnya HP. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih ya. Ya. HP-nya diajak ngomong. Tapi kalau dia terima hadiah ini, ya Allah, terima kasih, aku ini dapat hadiah handphone. Terima kasihku tuh kepada Engkau ya Allah. Jadi terima kasih itu sebab musababnya nih orang ngasih kita HP karena dari Allah. Sumbernya dari Allah. Ya Pak Effendi, saya terima kasih hadiahnya HP. Terus kita ngomong, aku terima kasih kepada engkau. Si Pak Effendi ini engkau buka hati. Sehingga dia memberikan HP kepada aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukrulillah. Terima kasih kepada Engkau ya Allah. Wasilahnya ini HP ke tangan saya, wasilahnya dari Pak Effendi. Tapi Pak Effendi dibuka, digoyang sama Allah hatinya. Cek. Kasihkan ini HP. Ya. Si Asep. Asep. Cuman Asepnya geblek. Terima kasih. Wah, ke Gusti Allah. Lupa sama Allah. Nah, jadi kita terima kasih kembali ke sumber. Sumbernya siapa? Allah. Alhamdulillah. Asyukru sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Aku bersaksi ya Allah, ada Tuhan kecuali Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. Saksi Engkau itu Esa Tunggal.
mohon ampunan dari Engkau. Menunjukkan kebesarannya Allah. Aku berikrar tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan aku mohon ampun dari Engkau wahai yang Maha Esa. As'alukal jannah. Di sini ya Allah. Aku mengharapkan surgamu ya Allah. Yang punya surga siapa? Allah. As'alukal jannah. Wa'udhu bika bidannar. Dan jauhkan daripada adab api neraka. Kalau baca sama-sama, nas'aluka. Siapa? Kalau sendirian munfarid. Betul ya Ustaz? Jadi kalau sendirian, as'aluka. Kalau sama-sama, kalau sendirian, as'aluka. Kalau rame-rame, nas'aluka jannata. Wa na'udhu bika minan nar. Ya Allah, jauhkanlah daripada api neraka. Lalu yang terakhir ini. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah. Tudawi kullama bi min amradin sakima. Ayo. Ala ya Allah binadra minal ainir rahimah. Tudawi kullama bi min amradin. Ini bukan hadis. Ini bukan Quran. Tapi ini dari sang pembawa ratib. Artinya, hanya kepada Engkau ya Allah. Kami mohon pandangan-Mu kepada kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Minta dipandang oleh Allah. Kalau seorang hamba dipandang sama Allah, apa yang dia inginkan diberi langsung kun fayakun. Ala ya Allah binadro, aku mengharap pandangan-Mu kepada aku ya Allah. Minal ainir rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan Neng. Pandangan ayah. Gimana ini? Pandangan apa? Ya Allah, ala ya Allah, pandanglah kepada aku dengan pandangan yang kasih sayang. Tudawi kullama bi, obati ya Allah penyakit-penyakit yang ada dalam diriku ya Allah. Penyakit macam-macam. Ada penyakit lahiriah, ada penyakit batiniah. Penyakit lahiriah yang kelihatan. Ada mungkin penyakit koreng, borok, sorban. Terus ada penyakit jantung, penyakit apa lagi ya? Penyakit apa lagi? Asma. Gitu ya. Ya. Minta sama Allah. Ya Allah, obatilah. Minta dipandang sama Allah dengan kasih sayang agar Allah mengobati di dalam ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama min amradin sakimah, dari segala penyakit. Penyakit gadis-gadis pacaran putus nangis gak nafsu makan bohong semuanya. Minta sama Allah supaya tidak ada penyakit dalam diri kami. Nih, si siapa ini? Si Maman, si Asep, gak punya duit. Ya Allah, pandanglah aku.
supaya tidak berpenyakit. Sebab kalau orang sudah pusing semuanya halal. Minta sama Allah dipandang agar Allah Subhanahu wa taala membantu perjalanan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala nabiyyin, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli warda anis sahabah. Terus di sini harus tahu salawat Nabi ini pembuka daripada segala. Kalau kita mohon sesuatu sama Allah dengan salawat, Allah tidak akan. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekali lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Tetapi Allah memberikan rahmat karomah kepada Rasulullah dengan salawat. Nabi ini di dalam Al-Quran disebut warofa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu sejajar, hai kekasihku Muhammad, dengan namaku, aku Allah. Ingat, Allah itu maha besar, maha segala-galanya. Dan Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran, warofa'na, aku angkat engkau hai kekasihku Muhammad, namamu sejajar dengan namaku, aku Allah. Nabi Muhammad segala-galanya. Yang kedua, ingat semuanya. Orang kalau sholat, mau sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat segala macam sholat. Kalau dalam sholatnya at-tahiyat pertama atau at-tahiyat kedua, kalau dia nggak salawat kepada kanjeng Nabi, nggak diterima. Coba Anda, siapa yang nggak diterima? Saya kasih tahu. Bulan puasa, Ummul Mukminin Siti Aisyah sedang menjahit. Zaman dulu nggak ada listrik, pakai compor. Sambil menunggu sahur, Siti Aisyah sedang menjahit. Tahu-tahu minyaknya CF habis. Gelap. Jarumnya Siti Aisyah jatuh. Lalu Siti, jangan. Nanti bilang sakit. Ya. Siti Aisyah lagi. Jarumnya. Tahu-tahu Rasulullah masuk. Biliknya Siti Aisyah dimasukin oleh Rasulullah, itu bilik itu, kamar itu terang.
Terus Siti Aisyah Ummul Mukminin berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah indah wajahmu. Sehingga ini tempat terang benderang dengan engkau masuk ke dalam bilik ini." Ya Rasulullah. Apa kata Nabi? "Ya Aisyah, ada umatku besok yang tidak bisa melihat aku." Umatku besok ada yang tidak melihat. Oh, kaget Siti Aisyah. Umatmu ya Rasulullah. Betul. Idza dzukir indahu falam yusalli. Kalau namaku disebut, dia berat bersalawat kepada aku. Makanya siapapun kalau dengar nama Nabi Muhammad, nggak usah teriak. Apa kabar? Selamat pagi ya. Pagi atau malam nih? Kalau dengar nama Nabi Muhammad, gak usah teriak, dosa. Yang sopan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Gak usah teriak-teriak. Tahu, Anda menjawab kalau disebut nama Kanjeng Nabi, Nabi hukum Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik. 30 sekali ucap. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyiat wa rafa'allahu asyra darajat. Kita salawat sekali on the spot, saat itu diberi oleh Allah 3 hal. Pertama apa? Pahala 10. Yang kedua, dosa kita diambil 10. Gak cukup. Diberi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diangkat derajat kehidupan Anda 10 derajat. Hanya ngomong salawat sekali. Dengan sopan santun. Allah. Dan ini Rasulullah mengatakan, idza dzukir indahu falam yusalli alaih. Kalau namaku disebut, dia enggan untuk bersalawat kepada aku. Aku berat besok memberikan syafaat yang dia mengaku umatku. Dan ini pada bulan Ramadan pada saat itu. Dan salawat ini dikatakan dalam hadis yang lain, kullu doa, setiap doa. Kullu du'ain mahjubun dunas sama fa idza ja'atus sholatu alayya sa'idat doa. Setiap doa Anda enggak diterima oleh Allah kecuali diawali salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apapun yang Anda minta tanpa diawali salawat enggak diterima oleh Allah. Kullu doa, semua doa mahjub dunas sama, tertutup langit buat Anda. Fa idza ja'atus sholatu alayya, kalau Anda memohon kepada Allah dengan diawali salawat, sa'idat doa, belum kita bangun, doa kita sudah sampai keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Kenapa? Hah? Saya kasih tahu ya. Dek. Saya nggak mau dalam masalah agama main-main. Ya, nanti Anda kecewa. Kecewanya apa? Nasibnya jelek. Nah yang saya bawa Al-Quran. Supaya serius. Nggak serius keluar nggak apa-apa. Daripada dosa. Itu penting. Hati-hati. Karena ini menyangkut Al-Quran. Kalau kita sudah menyangkut Al-Quran, menyangkut nasib kita dunia dan kubur dan besok yaumil qiyamah. Jangan main-main masalah. Makanya saya bukan seperti yang lain-lainnya. Sana main, sini main. Saya ini datang jauh-jauh untuk kalian. Betul ajengan. Karena saya cinta sama ajengan ini.
Ini belum dibangun ini. Saya sudah kenal dekat sekali sama. Kenapa? Jangan. Karena kalau Anda nggak serius, takut saya nasib Anda buruk. Satu. Kedua, bisa celaka Anda. Karena yang saya bawa ini Quran kalamullah. Kalau sudah Quran dibikin remeh, Anda akan diremehkan oleh Allah. Ini ilmu. Saya ulangi lagi. Salawat ini segala-galanya. Kalau mau ada hajat, misalnya kita mau sesuatu, mau sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, ya Allah ya Gusti, bantulah aku. Terus ditutup wasallallahu alaihi wasallam. Saidat doa itu sebelum kita bangun, doa kita sudah sampai sama Allah. Di salawat. Nah, ini ratib ini diawali salawat kepada Rasulullah. Karena ini doa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa ya Allah aku bersalawat kepada kekasihmu Muhammad dan juga kepada keluarganya. Ya Allah, aku bersalawat kepada nabimu dan seluruh para nabi salli ala nabiyin dan kepada sahabat dan juga kepada turunan-turunan daripada para sahabat yang mereka pahlawan-pahlawan Islam. Lalu apa? Kepada guru-guru kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Allah, ridhokan guru-guru kami ya Allah. Kita ini mendoakan guru-guru kita. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikannya guru kita. Tapi dengan salawat ini, kita membalas budi mereka. Karena ini doa. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warda anil a'imah. Ya Allah, ridhokan para pendahulu-pendahulu kita, karuhun-karuhun kita. Kita sebut di sini. Lalu apa? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Ya Allah, kasihanilah kedua belah orang tua kita. Saya berrotib mengajari kita baca 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Allahumma salli ya Rabbi warham wa salli ala ya Rabbi warham. Walaupun kalau seandainya ada dari orang tua kita dikubur sekarang. Dikubur. Tapi kita lagi baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi warham walidina. Saat itu orang tua kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Karena apa? Bihaqi Sayyidina Muhammad. Dengan haknya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita salawat, lalu kita doakan ayah kita. Kita mendoakan ibu kita. Kapan kita bisa membantu atau membalas budi baik orang tua kita? Ini yang pas kalau kita baca. Kalau ente sudah mati, baru tahu nanti. Oh, orang baca salawat doakan saya mendapatkan derajat. Ayah kita, ibu kita, Anda membaca. Dan juga yang masih hidup. Kalau hidup, nggak kelihatan. Tapi orang tua kita yang ada di kampung, yang jauh dari Anda semuanya, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa. Ini bacaan. Kalau Anda mau nasib Anda bagus. Terutama rezeki. Nasib perjalanan hidup. Adik-adik, gadis-gadis, kalau mau senang hidupnya ke depan. Ya, jangan tinggalkan ini baca. Karena ini membawa dampak positif ke depannya untuk perjalanan hidup. Ya, ini yang penting. Jadi salawat ini sangat penting sekali. Sholat kita kalau nggak baca salawat nggak diterima. Ayo, jadi semuanya dari atas itu terus sampai terakhir. Doanya apa?
Allahumma ajirna min ghairi darar. Ini doa. Doanya pendek segini, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dengarkan artinya. Allahumma ajirna min ghairi dararin wa aghnina min ghairi batar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada Allahumma ajirna min ghairi darar, daripada kehidupan yang emergensi, darurat. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kehidupan yang darurat. Wa aghnina min ghairi batar. Berilah kekayaan kepada kami tanpa sombong. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi ibtila. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ujian-ujian dalam hidup kami. Dan berilah kekayaan kepada kami tanpa ujian. Ente kaya tanpa ujian, dimudahkan rezeki kita. Ini doa. Allahumma rzuqna minal ukuli awfaroha. Ya Allah, jagakanlah akal kami, ya Allah. Karena ini kompas perjalanan hidup kami. Kalau orang udah akalnya rusak, disebut apa? Disebut Jadi kita minta sama Allah supaya akal kita dijaga. Allahumma rzuqna minal ukuli awfaroha wa minal adhani asfaha. Ya Allah, keluarkanlah di dalam sukma kami penyakit sumpah, penyakit yang bikin macam-macam, supaya minta dikeluarkan oleh Allah. Allahumma rzuqna minal ukuli awfaroha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha. Ya Allah, semangatkanlah kami, ya Allah, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa minal akhlaqi atyabaha, dan berikanlah kepada kita sebaik akhlak yang baik. Wa minal akhlaqi atyabaha. Wa minal arzaki adzalaha, turunkanlah ya Allah rezekimu kepada kami saat ini juga. Enggak minta besok, sekarang ya Allah. Catatkanlah ya Allah bahwa nasib kami ini baik. Wa minal arzaki adzalaha. Wa minal afiyati, berikanlah kesehatan yang full, penuh kepada diri ini. Wa minal afiyati, wa minad dunya khairaha, wa minal akhirati naiha. Ya Allah, berikanlah perjalanan hidup kami sejahtera, sentosa, dan kami meninggalkan dunia di dalam keadaan mutmainnah daripada hamba-hamba Allah yang engkau pandang dan engkau cintai. Ini doanya. Jadi kalau habis baca rotib ini, lalu tutup dengan doa ini, insya Allah apa yang hajat antum, insya Allah ditampi oleh Allah Taala. Ayo buka Maulana ya Maulana, kita tutup. Maulana ya Maulana ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la taqta' raja'ana. Ayo Maulana ya Maulana ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la taqta' raja'ana. Maulana ya Maulana ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la taqta' raja'ana. Maulana ya Maulana ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la taqta' raja'ana. Maulana ya Maulana ya sami'tu ana bihurmati Muhammadin ballighna munana. Maulana ya Maulana ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la taqta' raja'ana.
منا إن أخطأنا أو خدب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دهر أنانا لا نرجو منجاة إلا من مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي وحميمنا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا بأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا واجب ربي دعانا جمل وجل مرعانا ولا تغيب مسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل حاجتنا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع bil qabul taqabbal hajatana. Semoga hajat kita diterima oleh Allah, niat kita diberi oleh Allah, apa yang kita niatkan hajatkan, dan juga kedua belah orang tua kita dijaga oleh Allah, ditambah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah wa kulli niyati salihah. المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وعباده الطاهرين من العالمين وائمه المجتهدين والساده اهل الصوفيه المحققين وجميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا ومعلم معلمينا واساتذتنا واساتذتنا وابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وقرابتنا واهلنا من جهه ابائنا من جهه امهاتنا ولمن أحسن إلينا وأحسن إلى هذا المعهد منذ البداية إلى هذه الدقيقة وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدء الخير وجميع المؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rabb. Saya minta maaf lebih kurangnya. Wa insyaallah kita bisa
bersilaturahmi kembali ke majelis yang penuh karomah barokah ini. Mari kita baca doa sebagai penutup. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.